Selamat pagi, ngagai semua balik kita sampai bergulang kami Aiban di pancar terus dari studio BRTM Kuching, Aiban Sarito hari 6, 17 hari bulan 9, bergulang aku Bumawen kita ngapun ke Aiban pagi tu ngau berita tu. Hasil minyak ngogis dekat ditambah nilai ngena cara numbuh ke siti rantaian nilai kena ngamansang ke ekonomi timungkur semua orang di Bintulu ngau Megak Sarawak. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng madah ke menua Sarawak anda uliah kelalu berpangai bak ekspor gas asli cecair kena nambah ke penatai pemisik menua. Sarawak cannot depend heavily on the export of LNG to increase her revenue, and therefore we have to take the necessary step to ensure that our resources are value added right here in Sarawak. If we are to double the size of our economy from 136 billion ringgit to 282 billion ringgit and achieve a high income status by 2030. Ia madah ketujuh penghiliran industri minyak ngogis di Tanjung Kidurong, sebuah lojing luar ke metanol di Empu Sarawak benung cakah digagak. Lalu dia tu udah manggai 66% serta diadang dibuka bapun tahun 2024 nyanila. Bintulu megak dekat nyadi palan ngeluar ke gas hidrogen udah projek ngeluar ke hidrogen dipejalai ke 3 ikut orang beranak ke pukul dari Korea Selatan ti disukung ngau dibayar perintah Korea. Ia madah gas hidrogen ti dekat dikeluarkannya dekat nyadi bahan bakar hijau ti dekat dibeli Korea kelebih lagi by industri ke Luli. Petronas Ngoshell di Bintulu megak dekat ngagak dua buah loji alai ngagak gas asli tingundan mayo hidrogen sulfida ti disedia ke ari palan alai nguliah ke gas bak luar kandang Tasik Bintulu. Premier Sarawak Mansud Kejakuto bak pengerami ngintu Hari Malaysia 2022 peringkat negeri Sarawak ke diatur bak padang Bilon Lama Bintulu. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari megang harap ke politik di Sarawak meruan tegap ngambil ulih nyedia ke ekosistem ti manah ngagai pemansang ekonomi. Jadi sebagai hari menua ti numbuh ke Malaysia, Sarawak ngemeran semaya bergulai sama ngemansang ke Malaysia berpelasar ke perkara kebisik berundang-undang perintah besar ngau semangat sempekat Malaysia MA63 serta report komiti antara perintah IGC. Pengerami itu dipenyadi Ketua Pemegang Benua Sarawak Tun Pehin Sri Abdul Tai Mahmud. Di Miri, Hari Malaysia disambut ngau ngatur kempen merik darah. Kempen merik darah pengelamat 3 hari berengkari kemari diatur Gerempung Wartawan Utara Sarawak ngenak saup tabung darah Hospital Miri ngau bulan Sabin Merah Malaysia Miri bak palan latihan bulan Sabin Merah Malaysia Miri. Mabisi data berjadi ke kempen tu ianya Menteri Pengangkut Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin. Ia madah nengah kempen merik darah dicakar diatur bapalan latihannya kenyau hari tahun 2020 berindik hari pandemik COVID-19 kelimpah hari tabung darah di Hospital Miri megah udah mayuh mantuk ngumpul darah di bagi menuanya. Jadi hari ini adalah ulang tahun yang ke-59 dan kita berharaplah negara kita akan sentiasa aman damai dan rakyat kita yang terdiri daripada pelbagai kaum, agama dan budaya kita akan sentiasa bersatu padu dan hidup dalam suasana yang harmoni. Selamat Hari Malaysia dan bulan Sabit Merah Malaysia Miri branch has always worked to serve the community, and I urge everybody always to come together and help each other in the spirit of keluarga satu Malaysia. Selamat menyambut Hari Malaysia. Saya ucapkan selamat menyambut Hari Malaysia pada hari yang ini. Harap masyarakat kita bersatu padu dan aman damai. Raban Nembiak Kemayari dipinta seruran nyaga penyerakum ngau gempung tindak ngira bangsa tau ke Jalan Pengarap. Kaban Kaunsil Negeri Batu Danau, Palus Palung Umbang madah tu berguna bendar Laban Sarawak menua. Contoh ngagai penyerakup ti ditanggap 32 raban bangsa ti ulih hidup bergulai sama serta berbahasa ke pangan diri. Palus Palung Umbang madah Raban Nembiak Kemayari mudah percaya ngau penerang dari media sosial ti bedau temu pengamat.
Nyalai yang kelalunya di Chairman Seberkas Pampang Batu Danau ngelalau Rabah Nembiak ngambil mansiak dulu penerang ke diterima arindur ti betul sebedau ngerembai ke beritanya. Paulus Mansud Kejakutu bab pengawal alai berjadi Hari Keluarga Seberkas Pampang Batu Danau berserimbai ngau nyambut Hari Malaysia 2022 di Limbang. 300 ikut orang hari 23 unit Seberkas Batu Danau bising ngau ngerami pengawaknya. Sama bisi diatur ianya nyerah kegeran ngagai 25 unit Seberkas ke dipegai Pampang Batu Danau. 4 pos kawalan dia tu udah ngau benung digagak di Sarawak kena narit hari pengawak nyaga pengelikun bak sempadan Malaysia Indonesia. Panglima 3 Brigade Brigadier General Muhammad Kamil Abdul Latif Madah, 3 pos kawalan udah tembuk digagak bak bulan 7 tu. Ianya pos kawalan Batu Kaya di Lubuk Antu, pos kawalan Padang Pan di Bau, ngau pos kawalan Sungai Pauh di Serian. Brigadier General Muhammad Kamil Madah, Siti agi pos kawalan ti benung digagak lalu diadang tembuk bak bulan 10 tu ianya bak tapak megah di Kapit. Ia Madah Keraban Sedadu Malaysia ATM ngena saup Sedadu Nasional Indonesia TNI apin lama kudah numbuh ke 6 pos gabungan Malaysia Indonesia GAPMA. Ianya pos GAPMA Biawak, Tebedu, Lubuk Antu, Nanga Badau, Sajingan ngau pos GAPMA Entikung. Ia Madah Petroli terkoordinasi antara 2 buah menua megak dekat di Pejalai Kebaru kena negap ke gempung kerjasama nginau berkongsi ke penerang ngau nerit ke pengelikun bak sempadan. Merasakan exercise setiap tahun, ia akan mengukuhkan lagi hubungan kekeluargaan, hubungan kesaksamaan dan juga mutual understanding. So bila kita maintain setiap tahun, kita akan lebih rapat dan melalui soft power inilah kita dapat menyelesaikan isu-isu persempadan yang berlaku semasa melakukan operasi di sempadan Sarawak Kalbar ni. Ia Mansud Kejakutu Randau khas Sri Aman FM berserimbai ngau Hari Malaysia di Sri Aman. Upis Pengerja Pengawal JTK Sarawak nerima 314 itik riput Hari Pengerja Pengawal pasal bala pengaji dalam tempoh bulan 1 nyentuk ke bulan 8 tahun tu. Direktur JTK Sarawak Awang Raduan Awang Omar Madah riput ke diterima tu pasal laluh gaji hendak dibayar, pengaji mayar gaji kurang hari gaji minimum serta overtime hendak dibayar. Awang Raduan Madah riputnya megak pasal ngambil pengerja pengawak ti ukai mendam di menua tu serta laun mayar gaji pengerja pengawak. Ia maksud ke Jakutu ngagai RTM di Kuching. Awang Raduan megak Madah ke pengerja pengawak ulih ngagai riput ngau cara bertulis tau ke ngisi pom aduan pekerja lalu anjur ngagai upis JTK ke Semak tau ke ngena pos fax tau ke email ngagai jtksarawak@mohr.gov.my. Nyalai yang lalau bala pengaji ngambil nyaga hak ngau pengantam pekerja pengawak kelebih lagi nitiah ke atur gaji minimum 2022 serta ngambil lisen kena ngaji pengerja pengawak ti ukai mendam di menua tu. Ianya mentak bendar Madah bala pengaji ti ditemu ngerja penyala hendak nitiah ke undang-undang pengerja pengawak dekat didakwa enggau diletak hukum hendak lebih hari RM10,000. Perintah Sarawak dengan upis Menteri Nembiak lumbak ngau pemansang orang dagang sedia meri sukung ngau bantu ngagai orang terhinduk ke ekstrim payung terjun di menua tu. Ngambil uliah ngamansang serta mata mayu hagi orang rindu serta masuk sukan tu. Menteri Nembiak lumbak ngau pemansang orang dagang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah Madah kena minta ngau nerima bantunya tiap benggaga rempung sukan tu patut register. Datuk Seri Abdul Karim Madah, mayuh orang di benua tu rindu ke sukan ekstrim tu tang agi mayuh anak beramat-amat ngau mayan tu ketegal nadai latih khas. Nyalai antik semak bisik akademi tau ke sikut-sikut orang datai merik latih ngagai sidak te bisik hati serta rindu ke sukan tu Perintah Sarawak sedia mantu. If they have the proper registered association and they are willing to train and even if they are to come for assistance from the state government, I'm very sure we are willing to assist because any kind of sports is good for the enthusiasts, is good for especially the youth. Ia maksud Kejakutu udah ti berjadi program Sibu International Best Jump bak dataran Tun Tuanku Haji Bujang di Sibu. Berbangunnya Presiden Kelab Sukan Payung Terjun Kenyalang Sorikai, Kasim Ahmad Rahim madah ke programnya ke tahun tu. Diatur ngau lancar serta udah mujur mata semak 100 ikut kaban kenyau hari kelab tu ditumbuh ke. Taja pihak yang madah ke perengka bakal bilun ngau pilot ti patut nurun ke penerjun hari langit nak kat kedia tu bedau bisik di Sarawak.
Kalau tak boleh juga kita buat di sini, mungkin saya akan bawa peserta tersebut ke Semenanjung. Yang mana di Semenanjung ada punya peralatan-peralatan tertentu ataupun kemudahan untuk melakukan penerjunan. Jadi setakat ini kita di Sarawak agak terhad. Ia madah kaban kelab tu tebal lagi sidak tikalannya di komando ngau jurulatih sukan payung terjun TBC Penelaba. Siku lelaki Ari Menua Tumpu ke berumur 34 tahun dihukum jil 10 bulan ngau RM5,000 udah ditemu salah bekal ngau kes ngerumpak ngau cara ngelantak kereta mansa. Kepala Polis Pelilih Kuching ACP Ashmon Bajah bak sebengkah penerang madah, polis udah buka 6 itik kertas pansi bekal ngau 6 itik report kes ngerumpak kenyau hari 1 hari bulan 7 tu kemarin. ACP Ashmon Bajah madah modus operandi suspek yang nyak ngelantak kereta mangsa udahnya pura-pura berandau sebedau ting rumpak mangsa. Indo Upis Polis Pelilih Kuching di nombor keraban khas kena 29 hari bulan 8 tu tadi udah mujur nemu serta nangkap suspek Bahasa Jaya Kota Samarahan. Kes tu dekat ditasat ni tiaka genteran 392 Kanun Keseksaan yang nyak ngerumpak ngau nadai bersenjata serta 379 Kanun Keseksaan yang nyak encuri. Suspek megak bisik 4 itik rekod penyalah lama. Penyikar 4 ikut orang bak rumah Jukti Batu 15 Jalai Selangor Mukah udah mujur nyelamatkan rumah panjang sidak hari Tibalat Angus. Bila operasi bomba Sarawak bak sebengkah penerang madah, sidaknya madam ke api ngenak 5 itik perengka kena madam api bangsa debu rangkai sebedau jentera bomba datai. Nitiah kepenerang penusah kenyadi urang pukul 11.08 paginya berpun hari lampu picit ke dicas lalu ditinggal enggau endak di kemata. Penusah tu nyadi bak pintu lumur 14 hari 40 pintu bilik kediwan 265 ikut orang bak rumah panjainya kira 55 km hari Balai Bomba ke Semak. Beritanya tadi ngujung ke berita Aiban kita ke pagi tu. Ayan ke semangat keluarga Malaysia bak diri kita empu serta belangusong pangan diri ngau sama nyaga pengerai. Jadi ngau aku Bumawin madah ke diri mupuk dulu.